को आपण मानकर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आम घर मु कौन ब्लॉग करी आपण मान तो ऑलरेडी थंबनेल देखि जानीदेवे। आला बारी बाईरे नड़िया गछ लगी, गुआ गछ, पिजुली गछ। बर्तमान तो किसी पनीपरिया है। काली मु आसिकरी शाग बुणी थी। शाग बर्तमान गछ उठिनी। ये नड़िया गछटी नड़िया फली देखिपे देखा जाऊनी। देखिपे नड़िया फली छोट गछटा ये नड़िया फली नड़िया सब फलिला। छोटिया गछटा मोरी हाइट हम 5 फुट 6 फुट भितर। काली मु हाणिकी शाग बुणी मु बर्तमान बाड़ी अच्छी। आम घर सेपटे बर्तमान घर को जीवा देखा घर सब किए कौन कर कौन ना। चलो कुआडे कथा कुआडे कथा कुआडे कथा टाइमिंग है गाधे गोटाए ना 2टा बजले। पेंट साढ़े पास सुखी बनिलो न सुखलो मु सांप मारिबेनी। मु आज माटी मारी गाधेबी। ये आमर थला घर सेठी काली बसिकी ता भणी साथ गपुची टोणी जूम होनी। जूम हेले देखा जाऊनी। या हूँ आम घर आग घर आग बर्तमान यहाँ गाड़ी थुआई मोर। एमती गले गाँ रास्ता एपटे एपटे भी गाँ रास्ता बसी जाए मुझे धुआ दब धीरे कौन है मोर नो 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 आमे खाई बइचु से पेट फिदी पुइलो मो चप्पल टा कौन लगी चप्पल टा मिनू मोर आड़ को घर प्लास्टर है घर तैयारी एपटे लैट्रिन टा घर आम बाहर आउटे गुहाल बारी एसबू अच्छे से पीयूष यात्रा बेलू आस पीयूष यात्रा देखा कैमरा क्लियर देखा क्लियर क्या देखा सूरत ए वर्ष धान कर धान बाड़ा 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 सूरत धान बाड़ा
କାଲି ସକାଳେ ଯିବି ଆଉ ନା ଆଜି କାହିଁ ଯିବି ଆଜି କେମିତି କାଲି ସକାଳେ ଯିବା ରାତି ଯାଇକି ସେଠି ରୋଷେଇବାସ ହଇରାଣ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ଦେଖିବି କିଏ ଏ ସୁରତ ଧାନକୁ କାଟୁଥବ ରେ ଏଡେ ଜୋର ଧାନକୁ ବାଡ଼ଉଛୁ କାଟୁଥବ जो बुढ़ी गला बची तक उठे लोग पेटी जिला डॉक्टर बचीबा रे जी मु गले तारी सब पापा के बुढ़ी के देखले तो डर मारी सरी मुत्य हो झाटा है जे फिर मैं डॉक्टर बची आई नहीं बुढ़ी देखू की बोला देखा जे खला के बुढ़ी बोले तो मौका दिया मौका तो वाली बुढ़ी अबाग्या देखा जीवनी कमेडी कटा आइसे खाऊ ना बेले से धौंची आइसे खाऊ ना बेले से धौंची सादा खाई बड़ नबा बटिया दे वीडियो कर से डॉक्टर को कोन कहया करता कोन जाओ मन इच्छा ये बहुत केते रहउची जे बहुत 200 होय देखिया 200 हां हां गाड़ी बोला हेल्पर को कांटेक्ट टू बताइए 50 देई बता आम गाड़ी बता सेठी करछु ना सेठी काय करछु खाई केतला कोन खाइबो ना तेरा खाना होती आयरन रोटी का आयरन रोटी का देखा ये कौन से कोन हम कोन जान छी ये कौन एटा चक्री चिन्ह देई कोन कर आइटा कोन कर गोटाए ये सब ये चक्री चिन्ह गोटाए रोटी ये गोटाए सब से गोटे प्रकार मासे मासे देई खाइबो एटा चक्री चिन्ह देई कोन कर आइटा कोन कर गोटाए ये सब ये चक्री चिन्ह गोटाए रोटी ये गोटाए सब से गोटे प्रकार मासे मासे देई खाइबो बड़ा भक्त ना खाई जाना चले कितने खुला कितने खाई जाना टाइम कोन काटी पुनो अरे काटी अपने नहीं तुम कला तेमे तो खाइबो मत के कम करी आज के तमे कत धरी ले हम घर पति मार पैसा दिलानी कर देबो हां ये तो लागियोनी से हम तो यादी लागे को लागे आपको खाई एटा कोन एडे गाड़ी उठी गल जाई ये को दिनी दीटा तेमे कोन ए चिन्ह देखि का देखो लड़की से आते मेडिसिन दुकान जे देन तो खाई कोन पड़ले कोन तेमे को किमी तेन खाइ ओटा कोन हो ना ये ताकोले तो बिगुड़ी के एटा की मेडिकल चला एटा दिनो गोटाए दिनो को गोटाए खाइबा खाइ सारी सकाल बेल राती राती भाई राती खाओ सकाळ खाओ जेतोले खाओ तो दिनो गोटाए खाइबो बड़ा कौन गोटाए टाइम खाइ सारी खाइबो ये उटा खाई नहीं देता ये बटिया का ये को खाई नहीं देता कानो बटिया के देखो कालो बटिया का उधर ठीक है नहीं नहीं ये कॉलेज को ngin काम बोलो एटा ये गोटा बढ़िया तीनटा ये बटिया एटा कोई बात ये लगा ना ये तीनटा लगा तो कौन से ये कानो बोले एटा बोले ये देखा ये दिखरा दे एटा ये दीटा होती कानो बटिया दीटा आइतो हां ये आपको मोटिया ये दीटा होती कानो बटिया हला ना अच्छा तुम बोला की बोला और से कानो बटिया नो एटा कानो बटिया पहले काटो ना देखा ये दिनो बटा ये देखो ये दिनो गोटे कानो बटिया केटा दिनो गोटे आको भी दिनो गोटे ये कौन ये बटिया কথা দিলে বুঝতে পারলাম না एटा ये दिनो दीटा से दिनो गोटे सब बटिया गोटे खाइबला हां
ଆକୁ ବି ଗୋଟାଏ ହଁ ସବୁ ଗୋଟା ଠିକ ଅଛି ସେ ପଳା ଦିନକୁ ଖାଇ ସାରିକିରି 4 ପ୍ରକାର ବଟିକା ଅଛି ସକାଳେ 2ଟା ଖାଇବ ଖାଇ ସାରିକିରି 4 ପ୍ରକାର ରହୁଛି ନା ବଟିକା ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 2ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଇଏ 3ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଏଇ ବଟିକା ଏଇଟା କି ବଟିକା এইটা কি বটিকা দেখলা এইটা ছাড় দিও দেখো এই 4 প্রকার হলা এই 4 প্রকার বটিকা হলা আকু খাইব গোটাই আকু খাইব গোটাই আকু খাইব গোটাই আকু খাইব গোটাই দিনକୁ 4টা খাইব গোটাই ধরে ହଁ ଆଦରୁ ଗୋଟାଏ ସରିଛି ଆଦରୁ 2ଟା କୋଣ ସଇଲାଣି ଆକୁ 2ଟା କାଇଁ ଖାଇନର ଆଦରୁ ଖାଇ ନାও ଖାଇବ হ্যাঁ ঠিক আছে ইয়ে কাল খাইছিস ଆକୁ ଆଉ ଖାଇବନି কাল খাইছিস ହଁ କେତେବେଳେ ମନେ ରଖ ସକାଳେ 2ଟା ଖାଇବ ରାତିକି 2ଟା ଖାଇବ ଖାଇ ସାଇଲା ବାଦ ମନେ ରହିଲା 4 ପ୍ରକାର ବଟିକା ଦିନକୁ 4ଟା ଖାଇବ গোটে গোটে সব ସବୁରୁ ଗୋଟେ কালো গোটে আছে গাল গোটে କାନ ବଟିକା ଭାଇ 2ଟା ଦିଆଲା କୋଡଲା ଏଇ କାନ ବଟିକା এই ঠিক ହଁ এই 2ଟା କାନ ବଟିକା ହଁ আছে খাই ଇଏ କଣ ଦେଖା ଆମେ କଣ ଡାକ୍ତର ପଡିପାରିବୁ ସେ କହିଲା 2ଟା ଆଣିଦେଲେ କାନ ବଟିକା ମାନେ ଏଇ କାନ ବଟିକା ହେଲା ଏମିତି ବସିଲା ମୁଁ ଜାଣି ସେଇ ମନେ ରଖ ଇଏ କାନ ବଟିକା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଦେଇଛି କାନ୍ଧ ବଟିକା କାନ୍ଧ ବଟିକା ଯୋଉ କାନ୍ଧଟା ଚଉଡ଼ା ବିଲିକି ବଡ ବଡ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ 4 ପ୍ରକାର ବଟିକା ଆଉ ଆକୁ ଆଉ ଖାଇବନି ଖାଇ ନେଇ ଖାଇବନି ଆକୁ ଖାଇବ এইটা কেন 2ଟା କଣ କାଲି ଆଜି ଖାଇଛ কালি গোটে আলি ଆଉ ଯୋଉ ରାଜି ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବନି ଏଇ 3ଟା ଯାହା ଖାଇବା ଖାଇବ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଅଲଗା ସେ 2ଟା ଦିଏ କାନ ବଟିକା 2 ଟିକାଟା ଦିଏ ହେଲା ସବୁ ମନେ ରଖ এইটি কোন মোর ছাই বলিয়া পড়ুଛି କାରଣ କଣ ଦେଖିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କଣ କାରଣ କଣ ଖରାପ ନବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ କ୍ୟାମେରା ମାରି ଛାଇ ଦେଖା ହେଲା ଦେଖିଲ ଆରେ ଛାଇ ଦେଖାଉନ ଆରେ ଛାଇ ଦେଖାଉନ ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଏ କାହା ପାଇଁ ଜାଣେ ନା क्या बोलो ଭଲ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କରିବ କେତେବେଳେ ଯିଏ ଗପୁଥିବେ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ କରିବି ଗାଈ ଚରୁଛି ଆମ ନଈ ଏଇଟା ମଶାଣି ବିରାଟ ଏକ ମଶାଣି ତାପରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏ ଗାଁ ଇଏ ବାଉଁଶ ବଣ ଫଣ ଗଲେ ସେପଟେ ହେଉଛି ଗାଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମଶାଣିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବାହାରେ ନାହିଁ ଗାଁ ଶାନ୍ତି ବାହାରେ ନାହିଁ ବାହାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବାହାରେ ସିନା ଆମେ କାମଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଥାଏ ଗାଁରେ କେଉଁଦିନ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଦେଖିବୁ ଗାଁ ବିଲ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗାଁକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି ଗାଁରେ ଗାଁ ପବନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଆମ ବାରି ଏଠି ସବୁ ଗୁଆ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ନାହିଁ ଅବିକା ପନିପରିବା ନାହିଁ କିଛି ଅବିକା କଦଳୀ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପିଜୁଳି ଗଛ ଏମିତି ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏମିତି ସିଧା ଗଲେ ସେପଟେ ଦଣ୍ଡା ନଈ ମଶାଣି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଆମ ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ଗଲେ ଆମ ଘର ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବି ଯାଉଁ ଦେଖ କଣ କହୁଛୁ ମାଛ କାହାକୁ ଏଟା ହାଲୁଆ ଲଗାଉଛି ସିଏ କିରେ ହ୍ୟାଲୋ
ହଁ ମୁଁ ନା କାଟିନୁ ଆଉ ରଖ ମୁଁ ଥୋଇ ନେଇଛି କାଟିନି ବା ତାକୁ ସେ କଣ କହୁଥିଲା ନା କିଛି କହିନି ତ ମୁଁ ତା ସହିତ କହିନି କଣ କରିବି ତାକୁ ଏ ମାଟି ପଇସା ଢୁକୁଢୁ ଗାଉଛି ମୁଁ ତକବି ଟିକେ ତାକୁ ଆନୁ 15 ଘଣ୍ଟା କାଢି ଦଉନୁ ପରାସେ ତାକୁ କାଟି ନଖ ତ କାଟି ଆରେ 15 ଘଣ୍ଟା ଆଣେ ମିନୁ କହିକି କାଟି ଦେ ସେ କାଟୁ ମାଟି ପଚି ହେଲେ तो ठिया हो देखो कौन कुआ